So, kaning Terons 1, na successful
days. Ano na yung kuhan? Ang guba na. Ano to? Gagaman sila dahil na. There are two types of weather satellite. First is the polar orbiting weather satellite and the geostationary weather satellite. So, polar orbiting satellites circle the Earth at a typical altitude of 850 km in a north to south path, passing over the poles in continuous flight. So, ang orbit sa polar orbiting phase from north to south or south to north. So, pamana yung tuyok sa Earth. So, polar satellites are in sun-synchronous orbits, which means they are able to observe any place on Earth and will view every location twice each day with the same general lighting conditions due to the near constant local solar time. Sun-synchronous meaning, kanamura bito siya gaatubang sa sun bito when rotate siya. Maong ang mga image na iyang makuha is kanang landag kay gaatubang sa sun. So the world's first meteorological satellite was launched from Cape Canaveral on April 1, 1960 katong PIROS, or the Television Infrared Observation Satellite. It demonstrated the advantage of mapping the Earth cloud. So, naay advantages or disadvantages ng polar orbiting satellite. So, ang advantage niya, mas doon siya sa Earth. Ang location ito niya, mas doon siya sa Earth mo na makaprovide siya of much detailed na mga images. Then, ang disadvantages niya kay cannot see the whole Earth's surface at any one time. Kaya nga no, di ba, mag-rotate man siya. Kanya, well, ga-rotate siya, ga-rotate man sa the Earth mo na kanya. By the way, in 24 hours, maka-orbit siya sa Earth in 12 hours. So, bali, in 24 hours, kadua siya makatuyok sa Earth. So, possible na dili niya, for example, there's a rotation niya, paana siya, ibalik niya ka na murag lami na sa niya posisyon, kaya murag paspas yan dahil bitaw niya gano'n sa Earth. So, the path of each orbit changes due to the Earth's rotation, then limited to about 6 or 7 images a day since most of the time the satellite is below the Earth's horizon and out of range for listening equipment. So, kanang gamay ra nga images siyang nakakuha kay kanang ugnabit siya diri sa ilaw or diri sa babaw. Kay dili niya kanang murag gamay na iyang coverage sa Earth. So the second type of weather satellite is the geostationary weather satellite. So a geostationary satellite refers to a satellite that orbits the Earth at a specific altitude and remains fixed over one latitude at the equator, appearing motionless in the sky to observe on the ground. So, ang geostationary, di ba, ang polar orbiting kay from north to south paana. Ang geostationary naa siya dool sa equator. So, ang iyang orbit is pangana. Pangana dahil ang orbit niya is the same sa lipaspasan sa rotation sa Earth. So, meaning if naa, ano siya man? If tahay ang geostationary weather satellite na tunog sa India. So, ang pag-rotate niya kay kasabay man sa pag-rotate sa Earth. So, kuan ra ka na murag ang India ra gyud iyang murag continuous nga makuha, dili niya makuha apilang kaning naa diri sa back portion sa Earth. So, ang pag-orbit niya is 24 hours, the same as sa station sa Earth. Kaya ang geostationary kanang siya 35,800 kilometers or 22,300 miles gikan sa Earth. So, layo siya isa sa polar orbiting satellite. So, the first geostationary satellite was in 1966.
siyang geostationary. Like, if ani ka magtanaw sa India, for example, raha ka ng kitay, makita na nimo ang satellite sa babaw. Ya, gadungan na mag-rotate ana. So, murag, igtanaw nimo, murag, kanang steady, ragit siya, pero garotate, ginasya ko dyan, sa may landing. Well, garotate man sa siya. O, siyang dito, geostationary satellite. So, there are also an advantage and disadvantage of geostationary satellites. So, for the advantage, they are always located in the same spot on the sky relative to the Earth, sa Gingan ni Jenny. And they view the entire Earth. So they can also record images as frequently as once every minute. So since their view is always from the same perspective, the motion of the clouds over the Earth's surface can also be measured. So the disadvantage of geostationary satellites are their high location. So taas na kayo ang ilang layo na kayo siya sa gikan sa Earth. So ang iyang kanang makuha nga picture gikan sa Earth, kanang dili bitaw siya klaro. Maminaw mo, dili siya klaro. And the views of the polar regions are limited due to the Earth's curvature. Is mas layo siya sa Earth compared sa polar orbiting niya. Kung kamoy pangtanod ka ng what you think is more effective matrix mga weather satellite? Or what type of weather satellite ang mawahatag kung ka ng much clearer ka ng mga images? Polar! So before na mo proceed, ang geostationary tuod kanang dili siya skin nga kanang gamay naman siya gamay ra ang coverage. So ang gibuhat sa uban kanang dagat sila gibutang nga geostationary satellites sa ilang lugar para mas dako ang coverage. So before ta mo proceed sa vocabulary, before the proceed, ang Philippines na ay duha ka geostationary weather satellite ang Himarawa 8 o Himarawa 9. Kasunod to sila ang Finland kay 2015 sunod 2016 ang 9. So ang next is ang alita sa vocabulary. Kailan naman tatanan sa aircrasyon no? Punta na! Aircraft is the weight per unit of area of volume of air that reaches to the top of the atmosphere. So kung atmosphere o atmosphere na involved ang aircraft is then ang atmosphere, the layer of earth that grounds earth. Then ang ground, a larger cone that is between air molecules. So ang advisory is the official information used by tropical cyclone warning centers describing all tropical cyclone watches and warnings. Kabantay mo na ugnay pa doon bagyo kay na kumukuha na tunga ka ng advisory ka na murong text na tunga ka ng warning. Una siya ang advisory. Then ang center, ang cyclone was very close to the rotating earth. So, ay katong cyclone, typhoon, hurricane, marihan ko sila tanan, pero mag-differ sila ang asa kabukan. Then, I can mata the roughly circular area comparatively light density capacity of center of space. So, kanang ay mo na siya ang mata sa bagyo. Ana usually kanang murag hinay ra ang kuan. Hinay
Irang hangin dira ang is nga mao ang eyeball kay naa man sa palibot niya. So ang eyeball mao na siya ang organized band or ring of cumulonimbus clouds kanang kapalibot sa eye mo na anha usually mas kusog ang hangin o mga pag-uwan-uwan. Then next is the Fujiwara effect, the tendency of two nearby tropical cyclones to rotate cyclonically about each other. Then dumatong katong bagyong Bagyong Christina. Crispin, di ba nigawas na to siya? Nga niabot si Leo. Leon. Ay, Leon. Ang nigawas sila sa Isa na Leo. di ba gibirangan to ni Leo si Juan? Ay, Leon si Crispin. So, if kanang murag nagbungat sila or kanang nag-collide sila, mo na siya ikaw sa Fujiwara effect. Sa China, nalikan or Japan. Japan. Isa. Ay, isa. So, ang landfall, the intersection of the surface center of a tropical cyclone and the coastline. So, kanang landfall, Landing. Landing, ang bagyo. A major hurricane, a hurricane that is classified as category 3 or higher. Kaning full storm report, a report issued by a local National Weather Service office summarizes the impact of a tropical cyclone on its forecast area. So, kanang full storm report from the word itself, full storm report. Report pagkahuman sa bagyo. Ito ninyo isa ang mga impact na niya sa mga tao, palayan, kamayan. Storm surge, about the storm surge. Wa ba? Abnormal rise in sea level, ano siya storm surge. Ang storm tide, pagkakaroon sa storm surge, nagdaakbang level of sea water. Ang storm warning, ano siya, kanang banta, warning. A warning of 1 minute sustained surface winds of 48 knots or greater, either projected or occurring, not directly associated with tropical cyclones. Ang tropical cyclone, ano siya ang a tropical cyclone is a rotating organized system of clouds and thunderstorms that forms over tropical waters. Ano siya ang kanang a warm core non-frontal synoptic scale cyclone originating over tropical or subtropical waters with organized convection and a full surface with about a well-defined center. Ang tropical storm, parte na siya sa tropical cyclone tropical storm is a tropical cyclone, but a tropical cyclone is not a tropical storm.
1, parang nasagaran ko sa question of use ko kayo sa important mo sa atong field. So, ang weather satellite, so katong mga topic at mga clouds, ito lang your tropical meteorology, mga weather, ito sila tanan, dili ko sila mahibawaan o dili ma-determine kung wala ang weather satellite. So, importante ang weather satellite para ma-identify ko na ito sila tanan. Tapos kung ma-identify ito tanan, makaibot taon sa atong bato if na possible nga mga